Fat chores liechot biliona. Ha jiffer rialtas in brechtenach en dachig labrach agis toerioch. Wie gultachig me rot. Sint gefemig at stad achur nationtig. Da kyori brechten je vrishig as ich hele agis allabe in janu nyo ismlach. As frogramse bishin nochkig maar wat jiffer rialtas in de klachkig. Brahig agis kulaviash ges maile chur beil in SNP agis nationtig hele. Bishin geische me feper in offigal a chamar savach shach gerot teichgel gan nyo ismlach. Is nog politics, agis shervishich kahre, if je acham die bachge geur nationtoch, agis een rioch, a chamalunichtje. Onze programshow hasjen je nog kijkt naar een charmant en kahre MI5 agis special branch, gan klachgig le Westminster hadden de blionichen, ges meiligerid, agis kronianever immers nationtoch na halappe. Ha fianishers on show her life at Vlionig in ans na tasklan nation de Q and Lonin, agis on the tasklan nation de na halappe and den agent. Ha jach kutschen a feiligen genuskele gunne show, a ha kistjen more a geriaste. Kimmer a chaiken realtus uurtus va chores da William Dunje son feen realig na halappe a jultig. Kersonnach hij fianish nog gemig alap in juismalach mis knendugenen as biastig se renjorpe janu tjever gas lion tasklan vat jecherichet blionne. En Rupolis genegen het dorst brosnach gan nationtig hoke gas bommich spreeg agis het dorst stoes spray voert en gaif. En ru officer in MI5 agis special branch riprahiger in SNP agis nationtig hille. Ru sharvant en kahre agis ministerin fiachan vi kronianever arakabachin economach nationtoch le vi kamal alle va allappe. Sjo en tasklan nationtoch Q an Loni. Sjo has a glee ni miljoenen te feperen ik realtis. Agis go je voorgejach gelevig kun miles me. Ha fagin illand geta ha jirach rochuttermach. Agis Fyllt die atschen wie in hamal duns chofatte die kiert blione. Ach go je voorgejachke levig straight jich richet blione. Ha een peperse, ik isju me gunjev. Dus in SNP, ga je gammalig eldersly aan een glasgoed. Aan een kutje ik tijget eigenlijk een schaak. Ga je gammalig zo'n kjamba baas William Wallace gehoorigig. Agus gerokal nieuw avondjoch met een genewitje, maar hij is een kindje als een narisch. Gapanitje zo'n paper neak na calgeleje ga je schrijvig. Ga je schrijvig lesje volles, les special branch volles metropolitan show. An London. Sa schöne kindje geen fuse vachen trifichet blionde door nach roach as een SNP ach boeien buk ummelguisen groot voglu are de nutrissen show an London. Ha realtus as a hulruiach maar gebie faje. Fehu erikels gewel kloze tot al heen janu kuje na al toch al lakkige staatje maar hij. Sa MI5, MI6 meeren hasje, agus special branch na policeman. Agus had ik goni, kom zo het grootje. Dat ze be wat al hoogig steef richting gewel ik konustig. Kan je niet zeggen tegen goed? Kan je niet zeggen tegen te je zorg te gaan? Agus een vriend behoorlijk zo bekken zo wat behoorlijk zoerig om alleen goede te doen. Gaf had ze gaan chanteren. Als een klare Q han ik kiot en feperen had jarag grunne huterissen wie brahig nationtig agis boinen nationtoch. Jenen skrutig jever sjo van de ficheten tranarne hokkig kunnen blionichen een stjeie hokkie. Vafius kuch rotten is andersiche als er nationtige saas nu veraveres zo'n wie saas om te kan hamal vergluarek ne huterissen. Ha peper sjo van ovish ne duge om neketjek agis lechet
Ha ginse mu israchach hwyr na Polish gyro bwynt yn arsiantich fa afaris cyu gyrwyd yn biach cron no fuse gutchi yn yfyd clach chrwni am the Sassin and the Kingston upon Thames sio clach yn diach och rydyn Saxonach y chrwnig. Nisht ha chorus tonne de chwtjum as y chloich ach chyrich gard y chlach haast len y Polish ach ha memo sio Riniglo office na dúcha chéint de kist parliamentach an naike jigs lechat gra the Secretary of State is not prepared to disclose the sources or nature of information received by the police. Nish na ha Shervishich kahara clachig brier and marshin not prepared to disclose the sources or nature of information. Gamatrich san mach fisrige hurig vol loch brei a haat. Stoche en siege maar so fuse MI5 or König gere runer in de doege in Kanner de haak aan MI5. Ha memo a notion a kamala dol. The party was not known actually to have brought explosives with it. Ach, ha arische show van a special branch ha kiesje met een voeiend ten argentich with 2 exceptions, all were in Scottish national dress and several carried bagpipes. Ha memo vo runer in a halabig na laberich Arthur Woodburn het thirst roig in a cabinet mag loos het am na labe va shirich koyu kairen de geen reolig. Those who are pressing for it are doing Britain a disservice abroad at a time when Britain's united influence is a vital factor in the safeguarding of world democracy. I hope my colleagues will keep this danger in mind and be vigilant when they are dealing with matters affecting Scotland. Ha kalloch gro in cabinet Jonach Galar eistach rische Harnlusin. Gurichin realtas labrach ag atli gama dayon coolov nuni agus nui fein reelig. An naike jiag daichet a shach krai boeienuud a groog le verlugge en glasgo ian mag karamek. Fed ik geem niet van nofhei is zo heen. Bij a voyenshin cochrinjach na halappe the Scottish Convention. Agus get the bakery of politica gewan garo en cochrinjach getuwig party politica sami. Sanna wat de curie tuinjars konig van een holle party van een viach gemig alappe een reelig ne piar maar vaars de richting na mij keuren te geen reelig echtje. Het vugne halappe ba aard amesen wie karamak het taler geunje. Neige la fichet genaver neike jiek daichet se neig chrenich miele agus dachie dunje sjo aan den egen aan tale art hennig uklushne halappe. Wat er zo'n immerst nasente gerol, ik leeg veel reelig te galappen. Van het tuinje grinnetje zo, ruchgehug, uklushen, Corlin Valchen, Union Kjoost, wat tuinje aan de waard, tors teik de jiffer farty in politicox, wat kutje aan nach tors teik de farty semi. Ach wat dule geneuviach, gro alappe de troch reelig le Westminster, agus gro femer aljesachig Boonrachgal, because Femi enu, maar a churret as a choon tussen de churret nanam, gan spiritual and economic welfare of our nation. De vistei shachgain, valje viljan alapenoch, een nanamen churische choonend. Wel, misschien na mullen nog ook. Ik nou, zoek ik paper en gozen, zoek me draadjach en keil had, agus wat toen je kunnen nemrisch, dat het, ze kunnen hem sassen nog geraden, is maar jeun zo, agus is mijn apollo, agus hoeft deze nog heel, han je kun je hem zo, dat chorus miljoen en een paper, kun je, zo je haar koers reisante akker. Maar jullie goed chorus da wiljan dunje aan nalappe en nanamen rische choonend. Has je een kastel wiljan dunje waarach, na woord er zo'n parlement uur na halappe als een referendum er veel reelig aan neike jig keer fichet, agus schachjig. Hele tu. Len hasint de reunje het tors teik gaan nimmerst, nach McCrone ik realtus ach eistach ru. Ach ha gar chauntus de chynnyf gyn eich cabinet ag straj downing er eich hoigela tjeg in geitjun neike tjeg slechot, ag einsio gyro ministerin undachug. Any concession to a nationalist movement of this kind was likely to lead merely to further demands, both in Scotland and in Wales.
Gyldig realtas cynnychach lucht immerst féin rioli ich caramag. Ach, charo achge bri einsigaif ach sio. Nach ro yn realtas jonach al saas an a Korean le committee chunant, shakaro le no constitutional standing. Levachig leg op ik urtes zeggen ze waren tjanef schreef mag caramag gat runere urna halapa ech in McCrone. It must be supposed that in the case of Scotland, unlike that of any other nation, the wishes of her people are in the government's view irrelevant. Le fiskro McCrone leges in brevere atli gofi an nalape, hier mag caramag in hunjige krunjige gold, a gaat de herwig lish. I have consulted the Prime Minister, but I am afraid that it will not be possible for either him or me to meet you during the short period when Mr. Attlee is to be in Scotland. Sio, Meister Attlee, ik ken mich in Holland Leonischen. Feem ik er ook parach mieneke, zo'n spoor galapenach, na veel reelde galapenach. In Noorsen, hun committee groenend, ligt hier go gach ministers en realtors, agus go gach bal parliament. Waar de feinach gaif. Do you agree that if the majority of the electors in Scotland clearly express their desire for a Scottish Parliament within the framework of the United Kingdom, that desire should be favourably met by the United Kingdom Parliament? Ha biach go realtors is ook kavino hoogstolge le memo, a ga je schrijvig le service ook kahre am novish na halape George Pottinger. In the circumstances, there would seem to be no need for any other ministers to trouble themselves to reply to the Covenant Committee's latest questionnaire. Be hacher gen a groenend nationtes anam da willian alapenoch na goos. Wel, gaat de hacher moren. Ga meiliger door de guus, ga knappen starriger is raad, hij is bekkerwik, ga guusje goed. Ik wil toe. Ze vier in de kuusje, dat realtes wricht in de kanaam ik jullie veel reelig. Na je toges, ga ik toges. Na je doen we misnachel, wat in levachig. Agus me jierig, ga in de peperen, ulle en kosje groenend, een haskiger valaf, een fakele wijn, geluch gechtri. Maar een stein politicoch, een cash nationtig. Agus gezongeritje, nationtig ook. Ach laan en nalak, na ikutjek agus lechet, wain kerrerach kniev, a glach, aret na toege fat, gan nummerstach. Christmas Day sensation at Westminster Abbey. The Stone of Destiny, which had been there for some 600 years, was stolen from the coronation chair. Neiche van nalak, va olanich nationtoch fennisteach an napach, agus tchechig leis a chloich, va kénig kvahin nem nisk. Dragan. Wij zaken devasin tulianu, en strange dat offerest shin. Groi zaken tiroch kateroas, kimervasin tulianu. Agus cofi gawn, agus fa fferys dy gylwr, a roed kisnach calag big og. Gewoord fi fichit blionne van Noorsen, hele tu, ach rwaunach bek an fialagaan jo ploi, ach a besinne gan naum ga aars door de gewrichting, va pepar moore law and times, a gevach mu sacrilege at Westminster. Nog in dien of Westminster, Alan Dunn, a ruggig an nalappe, a radio, zijn breen was een duig. It had been in the Abbey for over 600 years, and not till this week has anyone dared to lay sacrilegious hands upon it. His Majesty, as I have reason to know, is greatly distressed, as must be everyone who has any appreciation of the part that Westminster Abbey has played in the long history of our race, and I will go to the ends of the earth to fetch it back. Oh, ha kun je naar hanik een neer gedok at de glach Westminster of napet agus ha mis mo je korombo je njon ook ha kudur een chineumus is zo dat ik het of het han je lisen vech kriawe waum
ach goed voor je het doen naar beginnen als je al wat zoiets gekruid terug te doen, hoe zeg ik het? Als je een oorzaak naar een wagen het toch zegt, dan hoor zich toen je naar beginnen als je, wat nou is zo, dan hoor je er wel toch groot met hand, dan doe je haar je. Skrif dolmach het huren uit de jazz don roog vaaslik, oren en mollig op een klootje. Wa ministach o tour sach sa vating de goshka prappen de hole en het tune dag mag ik koshak fig nul at a gochen ik sa gorni kan je de hole as de jung bange khwach see who de bahoro helium boha helium bodo ekui helium boha see who de bahoro helium boha. Ha peperen aan de cue en nog ik oeie de guanes, hij is een goed opper en naast toch ook het aarddurig om de doelge. Hij is kutjach, maar van zelf moeder enige gewalwisch. Ha lichtjer go officiële doegen in Keen, waar ambassade berichten aan de Peru en nog ik terug met maar wat peperen de doegen er goes arish. The public is left with the impression that there is a strong dissident minority in Scotland who are ready to claim autonomy. Geen reëel tussen smeunige, maar nog gleich. Plaats toch zo. Nach Rochard mag ik begirig kieren de tunnel. Kort tunnel goed, tunnel wat kunstig, tunnel goed kun je gaan staartje. The police have issued the description of a man and woman who was seen in a Ford Anglia car near the Abbey in the small hours of Christmas morning. Orders went out for a strict search on roads, ports and airfields. Han ik boeien de volles al lunin e Galapagos viachen wil raak in negine waar is Christus was ook zo Janef. Agus harokorik zijn tachert gedera berotte woonde ger in kuger arst urige lug na halappe. Reed zo ik genaim hoorte dienige faculty of advocates aan halappe hoorte. It is a sorry episode in which Scotland Yard detectives invaded this country, subjected presumably innocent people to methods which are reminiscent of the third degree. Arbroath Abbey witnessed the signing of the Declaration of Scottish Independence in 1320. Now it's the place chosen for the delivery of the Stone of Destiny. As J. 3 years in a shacharan, heil na nation die ook a chlach kan a hútrissen. Jagati ik een alter aan napach op het vroeg. Ga je glasig aan de kalle aan de fischen polis aan de malle arahet. Troneintje, hij is ga je chillige noorschen belonnen. A crane of a koshach zoals go Princess Street, agus ik een naam zijn wichtig recht naar beper neer. Ga wel, haar staan het hoos, het draait, agus toen je kegel, hoe zag het een man in de paper, dispatchen, een Scotsman, Herald, Glasgow Herald, maar wel. Agus a crane met een kapalje nog, wanneer een schissel het piao nien bi de joost een boel balmoral doe, agus naar de met een vasker, ga je kegel een man in de paper, niet je dacht, alle bureau. Hoe gaat woon je? At ze was een jespet aan Nalappe met een hachrig en een glach. Van Rielt is een jespet na hachrig en juggen hukker valavi. Maar uitlich hassen je gewil op Westminster, gemorig jury, genegen hartstikke Op een klootje. Je gertje man, dan je chillige man. Wat een raas, chillig. De route waar de gertje orne. Ga er terug geta genegen glachkiks, genegen pennisachig. Kimmer nach ruketa, je pennis, jutig pennis gemaakt kroeien wie de weer heeft. Ha boerengai. Als je naar een toe kjaar staat, naar een toe kjaar. Roosje negerig getaker dolge gemich. Daar is moeder Fries en klassiger als koelde worden werken. Wel, maar wat weer een lastig, wie kan je lastig hebben? Je machine voor zoals Zo paper, memorandum, ga je schrijven, geen cabinet aan de loning, lesje een general art, jak takri hassing. Agis haar gewoon gegeven. Is zo, ha gra, na viach geen, I'm satisfied that it would be unwise to prosecute for larceny or for sacrilege. Agis nesana miche as a paper ha notion gra.
Moreover, I am satisfied that a prosecution would do no good except perhaps to the defendants, to whom it would give the opportunity of being regarded as martyrs if they were convicted, or as heroes if they were acquitted. Ymraen bygan fiasyn, fas eich y rhi. Gys ymrhyfr y Churchill gyda Elizabeth II if I gyda fawri ŵr, get nach ro bawri yalas a jyriaf fi am nalabu ronishin. Fa am McCrone y chyn fasg, agos fa cathach yr Churchill, jailigig ri cish na cloichi. We think it essential to avoid having any controversy about the stone at or about the time of the coronation. We therefore propose to advise Her Majesty that the stone should be replaced at an appropriate date after the funeral of His late Majesty. Fa Churchill cogan ag ianaf, fe gachlach y chilig go Westminster, fa y bigi y cymal. Fe gilia ffal y rash son aw McCrone, ach fe gan crwnig hen caran cawnsbydioch. Fa crwnig na bawri yalasach na hachortas iantach, y cialdri dwolchus na dwche agos y sniaf brichtyn y hynbrach agos yn colais ri chele. Ach ar y sgial a suachatas yn rigel na halabu, Sheetan fadan y sinne na Sheetan rigel hasyn. Scrif James Stewart yn rŵner y stad Torioch go offigar y glwchast Wilkingham. The question of the use of the Scottish regalia was actually considered in 1936, but the ceremony which was then devised was rejected on the ground that it savoured too much of a second coronation. Of this there can, of course, be no question. Fi irig chai y chwys yntachach. Yn eigi fi yr y crwnig am nabach Westminster, higig y fawri y galapu yr Turys crwni. Fi siarafish yr y chymal a na'r dyglis y nyf Giles y sio am dyneidion. Y sy'n iogi suachantis rigel na halapu. Fi gyn hachart ys sy'n lan sawlachus agos fas cho ffrynysach mi yen gynnach gach crymac gyda hachrig y sgrwtig gwminedioch. Sgrif rŵner y ffriafre, Jock Colville, got rŵner yn halapu. The Prime Minister is inclined to think that there might be no objection to the Scottish regalia being carried at St. Giles in the Queen's presence, provided it is made clear from the start that there is no question of a second coronation, or indeed anything in the service suggesting that it has special significance as far as the Queen's constitutional position in Scotland is concerned. Fa lwchast Wilkingham, sgrif siarfisach rigel got Jock Colville le molig a hanig fa fertigars lwch gwbrach yn hiolig rigel am nalapa hain. The Dean of the Thistle has approached me regarding the details of this service, and one of the suggestions which he makes is that at some period of the service the Queen should publicly hold the Scottish sceptre. Chwr Colville is smwainsion i'r bialw y forar chancellor. Rygyr yn ofis ygysyn. The symbolism might be regarded as implying that Scotland was a separate kingdom. The Lord Chancellor, therefore, thinks it would not be proper for Her Majesty to hold the Scottish sceptre on that occasion. Dw'r hanig bawri ŵr na halapu y sio go yglis nyf Giles yn hosioch, bai caran lwm charo y chrwn o'r charo y nôr bechge na laif agos charo y farog I giwlain y slaich rigel. Ond y greim na bawri fa dŵl gymig y slacht sy'n tiolach y hwyr yn cerf rhi siemas fan y thap. Fi ga rochwachel an y miach cwtch. Fi ga chochwachel sgwydolch y gynnig yn riach gynnig i'r riabig as y chele. Fa yn slacht rigel ffas go fi na slacht dreiel. Wa mór an gún an donation nach ronna náisiantais ikir ach war tú geoloch rial wa asan hoe dat bristúr hjún wat as munja hoe McCrone sem groen alappe agus kleins noord Nederlands hat as a hastel goede ginju agus wat as munja gebeurt eetje sonrotje orsje ach haro harorachtig uitig commande. Agus a mór an nalappe
nach ronna náise a chiidir a gairis gur is ofta hámilk war a tóst de galappe. Ba ian McCrone gymysgyn egin befo fa sas as a chwynant náisianta. Agus na leor ha gíise mar a chai agalir le rúnar in a halapig na labarich Arthur Woodburn gra moddach bomme ysbreich am y strad Downing. Ach cwyw mar a McCrone gaisio sy leor chapisio dy hwta. Ach fa gra gyrdoch y gyffeich mwynch na halape nio ysmlach nes traiche na'n sbreig at bomme am y strad Downing. Fa gragata na fiach keen who mention the halape, they prefer the slower and more rational methods of reasoned argument. Maar sin stocha gur Woodburn ri politics caran salach ach fa nie vai sin de náisiantich mar vommer in krachtje a quarter in navachin agus vegin jara via vai sin ik krie kuus lugge kunstbechach. Lekach gan y fawr I ŵr, noch offisie fwst, boxig yn fwst ŵr, le suach at ys ŵr ore, I ga ar. Chai ylfogse, ysdielchwch gymaffasg yn ierse am na skide the inch de gynneidjen. Chyrsin, in jara krug uit moor en alabenich, va kamel amach nach burin gandarne vauri jalasech, vi achgas in icher, shach nach ru hiet bauri jalasech, vi am rechbe. Hip naike djug lechelt se tri tashachuch le brak. Huer host an den echen laraker injal spray im reine vokse fust. Van fuser bek an lichtrich in oloskich, ach rom his jelligneiter spraygiger. Kun am seweer persoonlijke agus han ik die zwalgestui, agus Spanjaard, agus han ik het community, agus hoeft dat han nachke to sinje nog kitje. Agus han ik de kistje se bi horam se je me ach pikken station, uri hit station, hij box spray, ede rood weke wasse we schön. Zag commissie aan Palesman, kan naam was nu kummer soere mag. Via gera tinje talle je een moeilijker een boxetje voor een op per dag. Gaat de hagedag gaan het hoeven, maar mama ging je. Ach, ze kloos het te waan, en ik goed terug uit de realtas Londen niet juist. Onze jaren han ik jongsie illen, rein skrissere vokse fust I ga aardig een inch. Hoek ne lichtrichen show, krakerand van de Scottish Republican Army waard, roogschachat nach big boxe fust I ga a semisavouch. Is je groenig, agus toerist ne bauri got de nation ervaren, va vier immeken realtas. Verken en Paulsen en Dreten, zo'n als hoeveel laat je ille figalappen, fijn oorstaan van realtas, we leven met roetse bij wat de vechtje, twintig het nationdag, nou toen we kiezen fijn realdag, agus nam sminnikro de Paulsman verk Polish, het alle nooit. Na túnje wat het jaan aan het dooi. An sy chéitjen na meiche diag lechat sy tri, gai fianne sy hogel is jo ervound an den echen. Arish leis CID an den echen va officer en polis va B-division y laher y misgyd lois at yn eedig an nydach afisdiach. Vat awn son arish y yenif any persons who make seditious speeches or threats. Misgyn yng Ngynile fa yn laher yr o laad fa fer John Cullen. Rhain eisiau arish ysdioen laif fer an y ffeilig fa y brin agos y garain gyro corporation gynnydyn acos ceir 4,000 nocht fale ysgedachwch hosiach tourist rigel. Fe Cullen eist mae'r ffriaf ianish an y cwrs loge anamal yn conspiracy trial. Volgassad is een naart goos de show aan de nation waar kerrer nationtig alapenach. Satulin en Ficheten, Carl McAllister, Owen Gillen, Raymond Forbes, agus Bobby Watt. Chai in kerrer goed volgassad kuloviast. In een kassad vaat wie die kuloviast
with the intention of coercing Her Majesty's government in Great Britain into the setting up of a separate government in Scotland, or with the intention of overthrowing Her Majesty's government in Scotland. Hai casaj yn ilwch yr ore, yw gwnnich yn agos dw spray. Van mi prinde kutjene jen hadroket ook, luchtlag ook. Darne la, agus us mi te het pech, de harassen as sasas groen goede. Te het pech, goes maar heet al. Ook de goede staatje groen vatten naar paarstje naar begoorlijf. Agus verschil met de hoosjes kleine datjes het prinde de duwitje. Wij aannichtje nach ro at Giori dat de jano jenig hoofd wa de staatje Curasilier. A peper in de show aan tasklan nation ten halappe kiesje maar wat kullen die gewakker lucht laverst gewoond. Ha graag roa kiesje geef en rot het al in 50 halappe ken je met barach janef na wie brin gewoonde wijn. Ha kujok kiesje me enisch van gullen heen kan ik Jewish hickes at the curier golasas aan de gneweker och gneef kanark. She ferke ma kunstbejach aan de kullen. Ach, vaak krie fienish iloch kasach as a chush. Wel, ma kullen toch fienish as a chush, agus wij viachen in kistjen hechnig. Geregerie frikust. Ach, wij ikke frikust. Dus ook tijdje zei, we minedig man een groog. Agus she chodissen heel weg, kreeg toen je kunstlich zo. Agus kreeg gleichhaft gasen agus gasen de polismen. Het was ook kaftes, wat zeg het. Ach, wij alles eigenlijk de wijnwaard heeft dus. Va cullen gydarade een jegin eva verchassach evialig. Hole hoest gynach graivig van dachi geheen go mian renegen go St. David Street. Far a roak avi kunyachig ri Jeesh gynjagin eva verchassach. Jeesh yn fer eva graivig gyda Tommy Higgins yn haramavir ach chabe. Maar hole hoest bij Sergeant George Donald Mires yn haramavir. Voor honeste blok songeritje genegen, bestinge van, agus va fienische gmieris gaan hoest, jidach iantach. They came into the car and Cullen, who had a green paper parcel with him containing dummy fuses and detonators, handed the parcel to Gillen. Gillen partly opened the parcel and spoke about meeting another man later on. He then remarked they were going to do St. Andrew's House. She hicht, o cael y chorig yn y polish, y fi sas ond y fi y brosnach o gynioge, gys leid y geger i nianef. Ga je chwst y neu y ffriaf chasach dy chwlwfiarst, hagis y chasach mynd y gwne. A chain herer ein cyntach dy geger yn fo achn yn stŵn spray, fo ochgyd dia gochgyd sy tri. Geen goed, geen friesen, maar zo'n bliome. Na bij Vienna zo'n wat in die dingen zo'n clubbers, dat hij zei clubbers dat gefrust is aan maar jaren. En alle eerste zo'n zijn 8 jaar, kun je geen kool ergens uit de kraan, ik wil laten tollen in een kraan, ergens kraan aardig, ergens kan naar terug een kraan in de wietjes. We gaan kunnen toch de clubbers, na bij Vienna is een leuk. Naar gagen brief nach Fienisch John Cullen de Hoest, was sloeg ga ef scharwat talichtje. Femi jongen was haske, door kolosken maar vuur, jo. Zo'n had ik hiertoe en ik mag hem galtach komen, zo gaan ze nou je Cullen. Ik zei kunnen, wanneer hij gewoon naar gaan weep, maar zoals ik kaf aan me mag, hoe dat het. Ik zei je roes, als je geslogen, het was het haro. Dan is een beetje Michel zo, Aramse, waarom kun je aan het te gullen? Als ik gaf dan, ga je los het er zo, je mag er mee met toch van een hoor. Als de policeman heen,
Kon ik me tegen gawassen hikkel. Agus hoe dat, maar ik me achter rij, ja nu te gullen, agus hecht kullen, een onderscheid van de honors en nog dat is ten de koefte gegeven de nu willen. Achter je gerne drie winnetje, agus garige toe, gevoelde toe, moest naar leedje aan taart. Is de Polish gen jalaf de kullen, maar reden we gen kullenige lesten is toch, maar vertewilje voetbalje. Vijgen we kuisne hier en zeggen we kurstater eker gewoon ik taart. Ach, waar biach geland. Agus haintje nog gewil peperille show. Ik kiesje kun duur kullen van de Polish en daar goed duur arakic is zijn hacher. Agus kujok huara driach maar constable sonetje als de Polish om de nation. Agus geraun vo Sir William Moran heen huara en daar huurse shit. Agus on de biach de lichtere show had ik raker een grave error of judgment tussen. We have not attempted to defend Mr. Cullen as an individual. We understand in strict confidence that Sir William Moran, the Chief Constable, gave Mr. Cullen a monetary reward, a grave error of judgment. Moran's second error was to make Cullen a special constable after the trial. Han lichtje seo va varig in Gish gynjegin van Chassach et gen takrig garuner in Halappe had nog gega. The police also supplied 120 feet of explosive used to these four lads, possession of which is included in the charge which sent them to prison. Get the vacarden egis carriage in a herred e garain huer cullen duurs, bon inperach vrichting, duurs a juur er son meritorious service. Na da gainig is ook zo'n hoed en ik nog zijn gewoon over te bij maar dat doet hè. Ach zo'n reine. Hoe een kilo was een bras nog ook. Hij is een bieprug ook. Hij is gaan je zijn baan ja. Zij hoe gai van hem splai. Maar jullie door kunt te gaan. Hij is een beetje als laat je gewoon fuses van tashing dat is een koester. Gaan je wijn figgen ook en wat teuvigri fein realiger een kanig in de goes luggen. The last Jane Kuji, Gainig and Paperneach, the Scotsman. Should the police themselves provide to young people the means of committing an offence? It is true that they supplied dummy gelignite and dummy detonators. Was it wise of the Lord Advocate to inflate this thing into a conspiracy to overthrow Her Majesty's government in Scotland? To use a steam hammer to crack this nut was probably politically unwise. Wrote John Cullen is as an upper braai en de Polish skachlachkekes, vier ook vrosne hoekes en alles as on the rotten en McCrone nation toch nog Halappe. Well, should you biachgevik Joe Grimmond kan er een liberalach ab Nalappe. Juration is a falmach nach bi agent provocateur gen klachke an Nalappe tullig. Van Kerred a ga yichig an den prisen genegen gesochten. Wat trammert mag geen na volles as a skide, agus a keiniger laag hon ik boeiend te vriesenig. Ook had ik een kienach, als gaat dat daarom, als snel gaat dat, kan ik me kalm gauwste, vergen op vriesenig. Als smijt me ga, maar zoet, als smijt des in het as. Ze veilig in onze genjou nog gewoon. Als je niet een dag hoeft, maar zijn als een galet daar laten was zo eten. Agus essen so thiesan smisher koshach shachat na pier kumar kemna log source agus rut khosурах se hacha timich al shekro krofach gefolish on the datum na sasan kutjak lasen de khul na betason ai mi khlu na trokhanyam agost ai boyen sabi Zij Rotterdam to vegen die kutingen gewoon al lui bij bras ga bipro kuju nyanje belaike se be herape kuju is aan groen krapig jano agus noorsen feestige gaarschen falles kaderheid kan hier is stevig agus gedrag gaat kasset na neue noorsen ska begat na guntig agus toch aan je met al per gaarschniks per wo je kan baniat.
Yn mian yn Rhiffigydyn, fa taichgan SNP y ffas, sra rŵn yn y halabeg na labrich Willie Ross, y gyri yn cymal yr ymwchwysyn chwmas y bwringa. Ha memo fa ofish na halaba y gynawn y gra. The Secretary of State is concerned about correspondence with the Scottish National Party and has requested that replies to their letters should be as brief as possible. Where appropriate, the letter should simply be acknowledged. Winifred Margaret Ewing, Scottish National. 18,397. Chapurin maile chur na náisiúntaí chuffariste. An naike diag trifichit a siachur Winnie Ewing skirit Dion Labrach, Hamilton, gan SNP ag fohug. Va seo súl politics na halabe aharachug. Hóisich na Labrich agus na Tórin y quatri dóin as an borin iortas an féin rialdi na halabe a chalanig, gunnevi brisig an núni, va féin rialdig stoche fare. Va úbrich politikach geleor an sa bblion na trifichit sa deich cúteach, bónig na Tórin an thu choitchen sa nágfias rud rusnach rodúl. Chail Winnie Ewing Hamilton ach Bedol Stewart I hiad dunne van SNP a bónig skide an thu choitchen, gilianne helan en nier van a Labrich. Va féin rialdig an iste nur a rialtas tóriach Ted Heath. Ach va a chúis a gyfrach scarig an san da farti fôr. Va na Labrich agus na Tórian cónach a roiin at dúine a va a neu féin rialdig agus dúine a va a giúri féin rialdig. Fiús va a giúri féin rialdig va jesmit de níide de géin rialdig a vi gaun. Van jesmit politikach caú a vi gematche ach am neike diag trifichit sa deich hannig chesach a súd gan a chúis. Chesach na hollig. An san daver im Leonard, ceir mias na steigen na Tórian bónach agus an thug, huair BP alle an sa chwaine tua, me hiad sa 10 míle chunne op ein. Be seo rún mór fortis. As an tolting na diag trifichit sa gaiag, háisich in SNP immerst úr it Scotland's oil, Jerich Balrach a farti gomór. Naike diag trifichit sa tridiag, noch mollig van commission rial, commission Gelbranden, waar we genif scrúdig féin rialig de galappe. Bij mollig reinjat gefeig alappe schennig tuchtje, ach le kwachken keinkelichtje. Schachken a station, hacher seo. Galaf skide Dion Labrach ille gen SNP, Balagoning laschu gagelig le margogonloch. Dan misgach de náisiúntaach féin rialdig agus alle a chur immecinir a rialtas. Cool gnoich fe sharvant in cahare an a reine coach, trang if jachan wi gian a chur a rialdig vrichting mar a vaar. The case for not devolving responsibility seems to me overwhelming. Licensing policy must remain in the hands of central government. We recommend that it would not be consistent with the political and economic unity of the United Kingdom at large to devolve legislative responsibility for oil and gas developments to the regions. The exploration and exploitation of our oil and gas resources need to be considered in the light of our national and international policies. The thing about the civil service is that no department likes giving up its functions. And so in the Scottish office, I mean, we had frequent meetings with our counterparts in other departments discussing what sort of functions a devolved government in Scotland might have. And most departments start from the position that they didn't want to give up any functions. An naike diag trifichit sa ceirdig hiondai Keilen Orstan a ríist. Keilen na Tórian ag Ted Heath an thug rún na Labrich ag Harold Wilson. Agus yn norsin ban nur a rishis in a va, yn feig alap a calige de garagad na hollig. Nog roog va de sherevishich cahare ofish na halappe. It could be argued that so long as Scotland is an integral part of the United Kingdom, serious damage would be done to the principles of parity of treatment if special expenditures were directed to Scotland only.
a drug realtas na mig fin realig ag alape na gewain at der company en alle ag strie son na hallig a drugere gemig strie kujak at der alape ag is brichting. An de meesten jocher neike jig trifiche te keher jig han ik roog voor offiger am novish na halape. To provide a directly elected assembly in Scotland with a real or simulated sense of grievance over the handling of oil would provide a focus for national discontent, particularly since oil has now made plausible the possibility of full Scottish independence. Ha aisk for Rain and Nineveh shahar a confidential. Nog gukero ard sherivish kahare dudach tasig smunach siachig gutugevi akaloch. North Sea oil completely changes the picture for Scotland. First, there is a plausible case for arguing that it is Scottish. An zijn nader trifiche te kehertjeug woon ik na labrich teugele le morgutje warach. Ach heur een SNP koekskierenele, het torst inne wat parlement stjeugjev ulike leed. Dan jascht na naschentag a faas nog evauri planichen en labrach er zijn veel reelig. My government will urgently prepare for the implementation of the decision to set up directly elected assemblies in Scotland and Wales. My impression was that Labour ministers realised, because of the greatly increased vote for the SNP, that there was a demand for some form of self-government in Scotland. And they thought they had to meet that. Nes lona shachganjes jay orach na boundary nog chuckevun moore me een reelig vo vertegar servishich kahre of het cabinet. De hachrig na mig shenig na halape ik jullie smach er nolle. The Scottish administration might wish deliberately to restrict the programme in order to husband reserves, or, more generally, to frustrate the central government. This could happen if the SNP gained a majority or a dominant influence in the Assembly. The risk underlies the whole devolution settlement, and if it were to materialise, it would mark the failure of the government's devolution strategy. Befeed ripletje was show gan a realtus. Het in een memoir should Tony Bain for the finished in a cabinet. Yees ruiner in a halappe Willie Ross ga committee in a cabinet. Gre in cogenug me fin reelig te halappe in cogenug begutrumiche e gebige goal for schachket jig agis a schach. Ik kan nu naam geta wat tiks tasig nog gegen rein realtus. Gedoge gemig halappe new ismalach natuurlijk gemapjastoch. Ach, aan alle gewoon je toe wat daar je economie wricht in je vat havelig. It was a very bad time as far as the rest of the economy was concerned. I mean, the shipbuilding industry was in pretty dire straits at that time. Much of it was disappearing. And steel and heavy engineering, these other industries, traditional industries of Scotland, were also in decline. So it was a depressing time from the point of view of the economy. And of course, the whole of the United Kingdom was suffering from tremendously high inflation and unemployment. Wat veel reelig hessiger as uur lusje nodde. Ach, am nutoi kuju wa planning maar simpelike realtes maar borinchen voeriger riest. Ganjiesiget de wendje na halappe, de gira gewoon te rollen. Ik kan naam wa Gavin McCrone na aard nach karje economicach ik office na halappe. An de paper is schrijven, trase vleone trifiche te keertjek. Hoe ga gwarige maar van realtes economie kamele machgro me 100 miljoen nocht as a vleone jaloch as a nolle. Achgro en SNP kamele machgro is asker ook 100 miljoen nocht as a vleone. Hoort McCrone geta. The only thing that is wrong with the SNP estimate is that it is far too low. I thought folk needed to be woken up a bit. And it was actually a briefing paper for the incoming ministers in the government in 1974, because I felt that up to that time, the official estimates of the revenues of North Sea oil had grossly underestimated what it would amount to. Shoma ha McCrone, minige is visrichtjes toch is, we gewildes, ik nou meen, alle gewoon je toe is een boonachken, ik de hinjas. Ik is femi kunt de gersho terugmoor aan de grond gooien. Er realtes ik nou mis kujak een doel niet, je tevig regenunig. Maar exemplar, hij gevoelig gelager, het al nu een weg, de kujak nou, na hem ik alappe,
smach gainir alle gewoon toe na megin ushmalach. Ha grasho. It is hard to see any conclusion other than to allow Scotland to have that part of the continental shelf which would have been hers if she had been independent all along. Ha norshin a chondag go economy alape nu ushmalach. Agus naguliak ha gra. It must be concluded, therefore, that large revenues and balance of payments gains would indeed accrue to a Scottish government in the event of independence. The country would tend to be in chronic surplus to a quite embarrassing degree, and its currency would become the hardest in Europe. The Scottish pound would be seen as a good hedge against inflation and devaluation, and the Scottish banks could expect to find themselves inundated with a speculative inflow of foreign funds. McCrone in ocean a kerasje in biach, go doch nach bi alap in ushmalach, fein baudrach as nie see. North Sea oil could have far-reaching consequences for Scottish membership of the EEC because of the tremendously increased political power it would confer as the major producer of oil in Western Europe. Scotland would be in a key position, and other countries would be extremely foolish if they did not seek to do all they could to accommodate Scottish interests. Rannig in Shervishach Kahre, Shervishach in Realtish, Norsen Kogenig, Nachro in Realtis, Itir, the Curie Clinchen, I see Siantach coming at the Curie Clinch mention Halape, Havarach. This paper has shown that the advent of North Sea oil has completely overturned the traditional economic arguments used against Scottish nationalism. For the first time since the Act of Union was passed, it can now be credibly argued that Scotland's economic advantage lies in its repeal. Cymru ienig yn Realtis mae haar is je gaarje zo uhuret voor vergen een hard jolig in economach achke. Wel, se reine tach churat conhere giaver een hasker fat agus ga je chud falaf fat jich herig het blione is zo am taskelend nasente na halappe. Marschen va vanierin men de rolle se gewoon toe agus men woonlijk gedig hinas get er even biastes gedig hinas knowledge de galappe nu ismolach Ashin chamal savach vat toch blione. Tron y líntsin y galaf ha berig upon tweed trich gerfiag miain striad ar alabe agus sasing. Am neike jiag trifichet y siachjig van bale erige de crie stri ach an thurise van stri gejanef le sharvishent en kare ovish na duchen en keen. Wat u lachgesen genoer a doier alle uchoanje toe a chamal falaf va alabe. Wat er zo'n grieg waren uit er alape en sassin genjer hoe van berik, sja genjer. Wat kujok er zo'n arke wegens schalten je veros nog, kas dat heen gamela machas alape nu ismaloch. Skriven gunne vrienden Callahan hoort roenere en doegen en keen Anthony Crossland nach chesse grieg waren ewaun dal genjer her berik upon tweed riscrudig uit er naasjente. Lianak is bollig gemig at de torst brosnachig go selected opinion formers geskrivig met een jara rud agus visrige geskelige mis cool wenkerens na commenten. Hug Shervishenten Kahare Crossland Corlig en a vriendere. However the dividing line was drawn, it would give England a considerable area of what are now Scottish waters. It might also have the effect of putting into English waters a certain amount and possibly even a great deal of oil. Ha offigeren, offish na duchen en keen, in Noorsen a brosnige realtisch gesiechig afgev is schalten a glachge gemoor, or wat na hellenich ateen gemoore nui, gemig at a rie at the nation. Vig iatsen, agus a nolle of vigachke, haast brichten noch, or Seems inconceivable that Her Majesty's government would exclude the Shetlands from the UK against their will in the event of Scottish independence. Fonishin, she glevige rolle, vig ik alape, vig gavoor a holle kalje, ik schalting, ik arkiv, agus ik sassing. Gai plannen, offish na duchen in keen, son de krioch an achruachig, gur tjemichel winisteren, agus tjemichel den wanjen.
Réir Bernard Ingham ag an naimna art offigar mianan an bhaine cuach. Fa héin agus a chóprichin a bhí puchtagus o sin fa dris. Ha gra seo Information Division has sought for a long time in briefing to undermine SNP claims to North Sea oil. In the process, it has played on the Shetland-Orkney uncertainty as well as the uncertainty about the angle of any dividing line between England and a hypothetically independent Scotland. Indeed, it is part of my standard sales patter. I think possibly, looking back on the whole thing, that there were those in the civil service who took a rather different view of this from what they would normally do of political issues, because they felt that they had to work for the maintenance of the integrity of the United Kingdom. I think that was seen as an objective by some people. Chan je bhain gur Oman Chainjig Westminster garan achgasin agus achgasin a bhain a bha córichin alle a chwainje tua. Bad cwjach lan Chainjach cwrn bachor aragad môr na holig a chosk. Sgrif ers dy gars cherfisich cahar a rhain gniafachis Brian Willett go Gavin McCrone. North Sea oil revenues could be used for the improvement of the North and South Circular roads to motorway standards and to build an outer ring road. Building of the proposed Channel Tunnel might be reconsidered. McCrone. The notion that North Sea oil revenues could be used for the improvement of the North and South Circular roads may well appeal to the commuting civil servant, but it would be political suicide for any government that was anxious to retain seats in Scotland. Gyda McCrone cearst yn tyf ygysyn gan y chwys, pan o'r tyf Willett gan y chwys y fa y chwach. Harisir na deich blynharichyd y station fa ola sir chyn y machas y chwainio tua mar fa dŵl. Agis chai rad môr cosgal chwyr tymichol i'r lonin yn M25. Cha cwydioch tunnel cwlys hasyn o hogal yr eist i'r cosgys gyma môr. An nalap ag ta, as na blion yn y stei na paper yn sy'n y fyr yn sgrifig, fa gniafachus y stei gniafachus y dŵnig. Hasyn yw'r nwchgig mae'r ha jyfr real tysyn haris yn y blion yn gach cwach y ddachge y chlachgig is fiws y mi chlachgig gys alap y chymal ons y nynig. Had er fi y cwr maile fiws y gennych sabotage ymwyrst yn fein really agis nio ysmaloch. As yn cwjog yr horst yn ffolas pepper yn y gyrialtus a ha y geisio. Mae'r chai na polish y chwrdd rwyper a haiger tasbynnu yn logel agos sial yn SNP yn match fi syrich ffyr eigri. Mae'r chai mion da filian alap ynoch y iwldig gyn eistioch horst gan iwrtas achge ys o'n fein rialdig. Mae'r rhain polis gynnydd yn bros noch y gyrdyniog agos spray yn y hianif agos mae'r hwgad stw spray ffwad an gaif. Agis mae'r chai ffysrach y gynwch gymig alapa y misg yn dwchen yn ysbiastich sy'r ryniorpe y chymal giafar agos y glasig ans na tasglaen. Fyny sy'n mi y gyfer diw my democracy. Stoch y gyr a drygori gynnach oed y gyr pan i enw efo'r cwl gnwych gys mael y chydyd ymwyrst politicoch a dda logal agos ymach i gylior. Ach anna fi y rawnsachych y cwysysyn. As yn y cwywyr jarach gyfer peperin agos ffailichin y fa dyn ys yn cymal giafar yn nisht rwy ylbyn agos gynwring yn y niw barach dy ffyrin y cwysig, hors dwi'n ffolas.